Ah, play mo na lang. Live kami. Live, live. Walang ano? Walang point to. Score, score. Ang pangit dito. Ang hirap naman dito tutok. Walang point to. Kumukha no, boss? Nagupit kasi. Score. Ang hirap, point 1. Ay, naka 1 siya, pre. Hindi naka ano. Naka 2. Walang point 5. Malapit. Oh, lapit, gagi. Boss, may bayad din dito sa cameraman. May zoom ba yan? Sino nakascore? May pitik pa yan, oh. Nice, master. Hindi po, penalty. 2 minutes. 2 minutes. Dapat dinakdak niya yun, no, pre. Dapat dinakdak, abot mo yun. All. 16 seconds. Ulol. Ulol. Bagasan, master na madaog lang. Patay. Last master, last master. Ulol. For the win, master. Loko-loko. For the win. For the win, last yun, oh. Pasok mo na yan. Nice ball, let's ball. 5 seconds. Dito. Lamang isa pa. Lamang isa. Tabla, tabla. Painom mo. Ay, boss! Natabla. 4 seconds. 4 seconds. All. Oh, time out yan, time out. Intense.
1.2. Wala, okay na. 1.2. 1.2. Doy. Mampanalo yan, mampanalo. Sub. Sub daw, sub. Hindi ba, medyo pagkakuha ng bola, pagkakuha pa ng bola. Gagi yung camera, hindi nakatutok sa kayo. Wala pa daw yun. 1 second, 1 second. 0.6. 0.6. Shot agad yan, shot. Ayun yan, ganun o. Shot agad yan. Paliyok. 0.6. Hindi ako gunit na tayo. Pagkakuha dun. Parang umabot. Kasi di ba na-play mo kanina at di mo na-play. 1 second pa dapat yan. Oo, mag-delay mo, i-delay mo. Idali mo ng konti kasi 1 second pa dapat yan. Napindot agad kanina. Ayun na. Wag mo na. Ay, technical rep! Rep technical! Technical free throw! Bibindot talaga, bibindot. Manalo. Winner. Nice deal.